Lijepo vas od srca pozdravljam i evo mi prilike da progovorimo o jednoj temi koja je jako zanimljiva, ali nažalost i jako teška. Ne možemo sakriti se od svih teških pitanja, pa iako sam ja i poznata po tome da se više volim šaliti i više se volim smijati i pokazati neke vesele emocije, to je moja priroda, ali mislim da ima nekih stvari koje će vam biti korisne, a koje možda nisu najljepša tema koju bi ja mogla s vama podijeliti, ali je možda vrlo korisna. Dakle, o čemu ću danas govoriti s vama, šta ću vam reći, to je nešto što možete možda povezati vi koji ste slušali i gledali moje videe koji se odnose na kakvi su ljudi koji planu, kakvi su ljudi koji su to ljudi koje mi zovemo kolerici, kako živjeti sa kolerikom. Dakle, kolerici znaju biti naporni, ali oni su pjesma prema nekim ljudima o kojima ću ja danas govoriti, a koji nažalost imaju poremećaj osobnosti. Da još malo dotaknem kolerike, pa ću reći, kolerik ipak kad se s njim o tome razgovara, kad se snimi njegova kolerična reakcija, kad uvidi koliko je boli sa svojom žestokom koleričnom reakcijom dao svojoj okolini, postoji jedna mogućnost, jedna nada, jedna šansa da čovjek, iako je to veoma, veoma teško, ipak donekle u nekim situacijama već sam od sebe se kontrolira jer su mu ti ljudi posebno važni, a u nekim situacijama kod kojih je do sada bio komotan, slobodan, da pokaže svoju narav i da pokaže svoju žestoku emocionalnu reakciju, možda može i tu nešto napraviti i učiniti jednu kontrolu, biti prema drugoj osobi i to prema drugoj osobi do koje mu je posebno stalo, ne onakav kakav je znao prije biti, nego malo ublažiti, malo kontrolirati ili ako ništa drugo, hrabro pobjeći iz bojnog polja, pa se maknut iz situacije u kojoj je tako žestoko sklon reagirati, a neko će tu biti ne samo svjedok, nego u nekom smislu i žrtva te reakcije. Dakle, kolerik može svašta učiniti i razlikuje se bitno od onoga što ću ja danas govoriti, a to je jedna teška situacija. Nažalost, među nama ima puno ljudi koji su normalni, koji su emocionalno inteligentni, koji su topli, koji su dragi, koji su spremni pomoći, koji su spremni razumjeti druge. Nažalost, ima ljudi koji su neurotični, to znači da se ne slažu ni sami sa sobom u nekom smislu, da kratko to definiram, da su u konfliktu sa nekim svojim željama i nekim ostvarenjima tih želja, da su uznemireni, da su u takvom stanju da im treba neka vrst pomoći. I naravno ljudi koji su još u težoj situaciji od neurotičara, a to su ljudi koji imaju nažalost pravu psihičku bolest koja se zove psihoza. Ima puno vrsta psihoza i vjerojatno će to psihijatri objašnjavati u nekim svojim i već objašnjavaju i nastupima i radovima, a ja ću se danas zadržati na tome da samo kratko kažem da biti u psihozi to znači stvarno morati potražiti pomoć psihijatrijsku da bi čovjek
izašao iz psihoze. Neki izađu uz pomoć psihoterapije i lijekova, ali da ja sad dalje to ne dužim. Ja zapravo želim govoriti o nekima koji na prvi pogled niti su kolerici, niti su neurotični, niti imaju psihozu, ali je s njima teško komunicirati i još teže živjeti. Kakvi su to ljudi? Oni znaju biti, to je ono što jako zbuni drugoga, oni znaju biti jako, jako simpatični, dragi, šarmantni, duhoviti. Oni vas oduševe, zabave i vi mislite, joj, pa to je jedna divna osoba, pa stvarno je lijepo s tom osobom. Je, s tom osobom je lijepo u nekom površnom kontaktu, u nekom kratkom kontaktu. Međutim, poslije nekog vremena vi vidite tu drugu stranu osobe koja ima poremećaj osobnosti. Vi vidite jednu bezrazložnu, naglu, nejasnu spremnost da se prema vama ta osoba koja je malo prije bila draga i simpatična odnosi na jedan grubi, na jedan okrutni način. Kako ćemo znati da je to osoba koja nije možda bolesna u ovom smislu psihoze, da ne zna što čini? Pa vjerojatno ima jedan kriterij koji jako dobro objašnjava i pokaže nam da je osoba ima poremećaj osobnosti, a ne psihičku bolest koja se zove psihoza. Čovjek se ponaša nečovječno, neljudski prema nekome i pri tome jako dobro koristi svoje intelektualne sposobnosti. Dakle, to ponašanje je smišljeno, to ponašanje je isplanirano i to ponašanje na jednu kratku stazu i prema jednom planu nikad nije usmjereno na to da takva osoba sama sebi naškodi. To je osoba koja je jako sebična i koja kad radi neko zlo drugome, onda pri tome sebe itekako čuva. Mi smo možda ste i vi, mnogi smo ljudi koji tako volimo filmove i volimo se i na taj način i zabaviti i nešto naučiti. Možda gledali neke filmove u kojima je prikazan poremećaj osobnosti na jedan zanimljiv, ali i strašan način. Ako ste gledali Kad jaganci umiru, tu je jedan veliki glumac prikazao jedan prestrašni poremećaj osobnosti. To upotrebu koju je on imao da nanosi strašno zlo drugim ljudima, da raspori njihovo tijelo, jede njihovu jetru s graškom. Kad je ustanovljeno šta on radi, on je u zatvoru i on je ne u običnom zatvoru, nego u nečemu što je kao kavez. I sad k njemu dolazi odvjetnica, a on kakav je strašan i ne može se suzdržati. On ima i masku na licu i ona ako samo možda prst provuče kroz te rešetke, ko zna šta bi bilo sa tim prstom. Dakle, možda ste vidjeli u filmu takav jedan drastični slučaj, a možda ste s nekim u kontaktu ko nije tako, ne radi tako strašne stvari, ali uvijek u svakoj raspravi, sad ćemo navesti neke stvari koje su prepoznatljive i koje obično prate poremećaj osobnosti. Čovjek koji ima poremećaj osobnosti, on je uvijek u pravu.
On u svakoj raspravi, i on je u pravu, vi ste pogriješili. On u svakom svome ponašanju, on ne vidi šta je on sam napravio. Naravno, kažem on, mogu reći i ona. Dakle, osoba, najbolje je tako, pa je jasno, osoba koja ima poremećaj osobnosti nije u stanju uvidjeti svoju grešku. Ne želi uvidjeti svoju grešku, spretno manipulira druge ljude da oni priznaju da su to oni pogriješili, a da je ta osoba uvijek u pravu, da je i opet napravila ispravno, da zna koji put biti tako sugestivna, tako spretna, da dugo vremena ova osoba prema kojoj se osoba koja ima poremećaj osobnosti često odnosi i ponaša, dugo misli da nešto s njom nije u redu. Strašno je to, znate, kad susretnete čovjeka koji vas dođe pitati i razgovara s vama, opisuje vam šta mu se događa u jednom odnosu i pita vas, ali kako da ja se malo popravim, ja vidim da ja stalno griješim. I onda kad duže pričate i kad bolje analizirate te situacije, shvatite da se zapravo ne radi o tome da taj čovjek uopće griješi, da ta osoba griješi, nego se radi o tome da je neko lice, da je neka osoba koja je želi biti u jednom nadređenom odnosu, u jednom odnosu u kojem je u pravu, u kojem drugu osobu, recimo to jednostavnim riječima i jasno, iskorištava. Jer manipulira, jer ucjenjuje, jer ako se tu osobu koja ima poremećaj osobnosti taj čas ne sluša i ne napravi ono što ona želi, onda je to cijela jedna barofaj, cijeli jedan uragan, cijela jedna gnjavaža. Proba se uključiti druge osobe, proba se pokazati, evo vidiš, ti nisi napravio ili ti nisi napravila ono što je meni sada važno i nužno. Sad ja moram zvati svoju bolesnu majku da ona dođe i da mi pomogne. Sad ja moram zvati kćer, sad ja moram zvati sina, sad ja moram zvati prijatelja. Mislim, to su takvi zahtjevi i takve predstave koje ti ljudi rade, da je ovoj drugoj osobi koji put lakše, linija manjeg otpora, pokri se ušima, šuti i slušaj, jer inače će stvarno biti i velika galama i velika predstava i to će se prikazati kao da je ovaj koji služi, trpi, dobro ponaša se ta osoba, dobra je, ništa joj se ne prizna, ta je osoba stalno u krivu, zahtjevi se stalno povećavaju i stalno se insistira da se sad odmah hitno napravi nešto što je toj osobi jako važno. I pri tome mi razmišljamo ovako, da li uopće postoji mogućnost da se u svakoj situaciji razazna, dobro razmisli i dobro razumije je li se radi o sebičnom ponašanju ili je ta osoba zbilja u nekoj posebno teškoj situaciji pa joj zbilja treba pomoć. Dakle, naravno da svi mi možemo pogriješiti u jednoj situaciji, ali s vremenom kad vidite da se stvari ponavljaju, da se taj obrazac ponašanja ponavlja, da to nije samo sad jednom nekoga zabolila glava pa mu treba hitno,
nego ga je danas zabolila glava, a sutra mu treba ovo, a preksutra ono, a čitav svijet se mora vrtiti da zadovolji tu osobu koja ima poremećaj osobnosti. Poremećaj osobnosti ne samo da imaju ljudi koji su tu oko nas, oni izgledaju kao ljudi, ali ja moram reći, nisu ljudi u pravom smislu te riječi, nisu ljudi po onom najvažnijoj ljudskoj karakteristici, a to je da razumiju, da osjećaju, da suosjećaju, da razumiju emocije drugih ljudi. To su ljudi koji znaju biti jako inteligentni i koji znaju imati neki veliki plan, nažalost, i mnoge strašni planovi koje neki ljudi ostvaruju manipulirajući druge ljude, ucjenjujući ih, naprave takvu atmosferu da ovi drugi ljudi misle da im je čast da sudjeluju u tako krasnom zadatku. A na kraju se pokaže, poslije nekog vremena se pokaže da to nije krasni zadatak, da je to samo jedna strašna iluzija jedne osobe koja je u svojoj poremećenoj osobnosti naštetila ne samo svojim suradnicima, ne samo svojoj obitelji, nego i mnogim drugim ljudima. Dakle, mi smo pozvani da razumijemo, iako je naravno to koji put teško, koji put ne razumijemo ni iz prve, ni iz druge, ni iz treće, ali možemo se uvijek savjetovati sa drugim poznanicima takve osobe, pa vidjeti je li to isto to iskorištavanje, zapovijedanje, vrijeđanje i nikad ne priznavanje greške. Ti poznati slučajevi iz povijesti ljudi koji su vjerojatno imali poremećaj osobnosti i koji su ogromne mase ljudi povukli u krivom smjeru. To nisu jedini ljudi koji imaju poremećaj osobnosti. Ima ljudi koji samo u svojoj obitelji, samo u svome malome mikrokozmosu, svoje firme, svoga ureda vladaju i rade neke stvari koje ljudi ne bi trebali raditi jedni drugima. Znate, koji put se mi izvučemo i smanjimo tu dijagnozu poremećaja osobnosti, pa nekako nam se čini, ma on ima malo, ili ona, ta osoba, ima malo tešku narav, tako mi to kažemo. Pa možda ima malo tešku narav, ali je kriterij da li je ta teška narav tako uvijek usmjerena da njima radi neku korist, a ljudima oko njih strašnu štetu. Uvijek mi je žalosno i gotovo bih rekla dirljivo i bolno slušati osobu koja je godinama terorizirana od nekoga koji ima poremećaj osobnosti, a koja je toliko pritisnuta, toliko izmanipulirana da dođe pitati kako da još bolje sluša tu osobu koja joj stalno zapovijeda, kako da zadovolji njene želje i njene ambicije, umjesto da shvati da je to odnos koji ne donosi ništa dobro i odnos koji se, nažalost, teško, toliko teško, da ne kažem skoro nikad, ne popravi. Evo, oprostite, ako je tema teška, nadam se da je barem poučna. Ako vam se čini da je to nešto vrijedno, vi ćete svakako u svojim komentarima to reći. Ako budete imali interesa da još govorimo o toj temi, slobodno dajte do znanja u komentarima. A ako vam je malo jasnije kakvih sve ljudi ima nakon ovoga moga maloga izlaganja i ako želite
da i o drugim nekim temama progovorim, kliknite subscribe. Ne plaća se ništa, a mene veseli. Lijepo vas pozdravljam.